nagbebenta yan. So guys, nandito tayo sa Armind Motorcycle Shop. Kasama yung tropa ko magpa-change oil. Yan. Ilang buwan? 6 months. Tangin na. May lalabas pa kaya dyan? Madalaga. Feeling ko gatas na yan. 6 months ang pota. Rides, change all, ayaw. Gamit motor, change all, ayaw. Tangina. Aray mo, Lods. Tingnan natin. Anong kulay kaya lalabas? Ni Kuya. Ayan. Lapit ka din, Kim. Lapit tayo, guys. Kung ano naman kayo, gogo. Mawala na yun. Feeling ko gatas na yan. Gogo, mawala na ka. Siguro yung motor mo dating baka. Bakit? Galamos yung gatas. Gago. Parang kape no, kuya. 6 months. 6 months. Gagi. Change oil, ayaw. Aray mo, ha? Aray mo, Lods. Ha? Ano lang, bahay trabaho lang. Gamit-gamit, change oil, ayaw. Ano yun na, parang kape yan, ha? Kaping barako, ha? Kaping bara ako, guys. Gogo,